ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୁଏତ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବ, ଯଦି ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଚାଇନା ଓପନଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିଟ୍ରେ ଆସି କହୁଛି, ସେ କହିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଏସ୍ଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବି, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଏସ୍ଏ ଭେନେଜୁଏଲା ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ, ତ ଭେନେଜୁଏଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। 300 ବିଲିୟନ୍ସ ବ୍ୟାରେଲ୍ସର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଖରେ। ୟୁଏସ୍ଏ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଅଣାହେଇଛି, କେସ୍ ଚାଲିବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ, ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ୟୁଏସ୍ଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ତା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ରହୁଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର। ସାଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେନେଜୁଏଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ନିକୋଲାସ୍, ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଚାଇନା ଆଜି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନା 2026ରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଚାଇନାକୁ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ କରୁଛି, ଚାଇନା ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ରହୁନି। କାରଣ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବେଜିଂରେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଚାଇନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲା, ହୁଏତ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ବକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେଦିନ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋକେସ୍ କରିଥିଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ବ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ। ଆପଣ ଦେଶର କୌଣସି କୋଣ କିମ୍ବା ଅନୁକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଯଦି ପଡ଼ିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ବକୁ ମାତ୍ର 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଚାଇନା ମାନେ ଟ୍ରୁଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ, ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗୁଆ, ମିଲିଟାରୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗୁଆ। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ କାହିଁକି ଆଗୁଆ, କାରଣ ସେଟା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ଚାଇନାର ଡାକ୍ଟରୀ ପଲିଟିକ୍ସ ରହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଦେଖିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଉନ୍ନତଶୀଳ। ତ ମୋତେ ଯଦି ଏସିଆରେ ଯଦି ରାଜା ହେବାର ଥିବ, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଏସିଆରେ ଯଦି ଚାଇନା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏସିଆକୁ କବ୍ଜା କରିକି ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଏସିଆ ରହିବ, ତ ତାକୁ ସିଏ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଯଦି ବରାବର ଟକ୍କର ଦେବ, ସିଏ ହେଉଛି କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବମିଟ୍ କରେ, ବହୁତ ୱାର୍ଲଡ ଫୋରମ୍ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ସହିତ MOU ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି, କ୍ୱାଡ୍ ମିଟିଂକୁ ଯାଏ, G20 ମିଟିଂ ବି କରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। କାରଣ ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରିଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ସି ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ତ ସିଏ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଚାଇନା ଦେଖିଲା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ କବ୍ଜା କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ହିଁ କବ୍ଜା କରିବା। ଇଣ୍ଡିଆର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିବା ମାନେ କେମିତି କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଚାଇନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଲା। ଯେମିତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନର ଇକୋନୋମି କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନର ଇକୋନୋମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ। ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଇନା ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଛି। ଚାଇନାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଇନାକୁ ଇଜି ହେବ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ
जो ट्रेड कर जो थाए रूट ट्रेड रूट जोड़ा कहे आम गोटे कंट्री रू आउ गोटे कंट्री को आम जो जीवा ट्रेड रूट जो करवा तो चाइना को इजी हम जो बाटटा चाइना से खोजुची पाकिस्तान को देला पैसा पाकिस्तान रो अवस्था एत खराब जे से जानला जे पाकिस्तान परवर्ती मुहूर्त पैसा को रिपे कर ना तेणु पाकिस्तान को एत पैसा दिया जे सी जमी आम आगे सरेंडर ही करदेव आमर जो रणनीतिटा रोचे आम से पाकिस्तान को जमती पाकिस्तान उपर आम जमी को माने आम निर्देश पाकिस्तान जमती चल प्रचल कर से भाया तो आमर पाख पड़ोशी जो छोट छोट देश रहा अर्थनीति जो मैंने से सुदृढ़ नुहति चाइना मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी लैंड रे देला से माने टाइम रे पेमेंट करि पालेनी माने पैसा पर पैसा बर्डन हे आसला परवर्ती मुहूर्त सी कौन कले से देश को धीरे धीरे कब्जा करने को लगे देखले इंडिया को तो एक हर हेनी इंडिया को हरवा पाख पड़ोशी देशर एरिया धीरे 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 मारिया आम क्लेम करें यहाँ आम एरिया आमर मिलिटारी बेस से बसईदे आमर पताका से पोतीदे आम कह हाँ यहाँ हूँ चाइनार गोटे पार्ट माने मैप रे चाइना जी था कि आम एमती आम देखा यहाँ हूँ चाइनार गोटे पार्ट ताकू पुणी विश्व स्तर लेवल आम पुणी थे ये करवा तो यही सब जिन को लेकिन चलती बोली ये जिन भिडियो बनैली कारण आम जो देश रोचे एक्चुअली आम भाव दरकार आम के सुरक्षित अच्छे कारण आम सरकार मोदी सरकार जिते भी कौन भिजिटर जाती बाहर को आम भावुचे गोटे एत खर्च कौन हुए एत दिन काल कौन से रशिया जाती कौन से माने गल्फ कंट्रीज भिजिट करती कौन सी जाती आम क्वाड मीटिंग करने कौन से ब्राजिल जाती कौन से क्वेश्चन गुड़ा लोक कह हाँ पैसा खर्च हो किंतु गोटे थर आप मारिक देखु जो आम चारिटा कंट्री लेकिन जो आम क्वाड समिट प्रति वर्ष हो चार्टा देश मध्य आप भावतु तार मिलिटारी बेसटा इंडिया कौ कौ जगह बर्तमान अच्छे चाइना किसी भी गोटे स्मॉल स्टेप जदि इंडिया एगेन्स्ट नौ फास्ट इनफॉर्म मिलिटारी बेस जो जो जगह अच्छा सी लेवल हो कि एयरबेस लेवल हो कि जो लेवल हो फील्ड रे हो इनफॉरमेशन से चार्टा कंट्री कौन कंट्री को आसिले भी से फास्ट इनफॉर्म कर इंडिया को तब इंडिया ता एगेन्स्ट एक्शन कर बुझीपार तो जेहेतु आम गोटे बर्तमान आज डेट गोटे न्यूक्लियर पावर कंट्री तेणु आमर पेनिनसुला सहित जमी हुए आम सहित केवे भी न हो पारे कारण आमर डिल्सटा आम जिते भावुचे बाहर शत्रु आम भितर ही प्रकृत शत्रु आम माने इंटरनाल शत्रु को जी खोजी पाला एक्सटर्नाल शत्रु आपे आपे से दूर हो जाते कथार अच्छे तेणु से फास्ट आमको सर्ट आउट करने पड़ो आ जो मैंने भी कंटिन्यू कले बर्तमान पर्यंत 8 मिनिट पर भिडियोटा जो मैंने भी कंटिन्यू अच्छा आटलिस्ट मुझे चाहूँ भर यदि पैट्रियोटिक फिलिंग्स थी आटलिस्ट ये भिडियोटा को लाइक करेंगे लाइक करिया न करिया डिपेंड किंतु नीतिदिन समय भितर कौन देश भितर घटुची कौन नहीं देश आमर केते विकसित देश आमर कौ कौ जगह इन्वेस्टमेंट करुँच प्रति वर्ष फाइनेंस मिनिस्टर जो बजेट आलोकेशन कर प्रकृत कौ कौ जगह इंडिया इन्वेस्ट करुँच इंफ्रास्ट्रक्चर करुँच ना रेलवेज करुँच ना डिफेन्स सेक्टर करुँच ना टेक्नोलोजी करुँच ना जेकोसी क्षेत्र आप देखते हुए तो गुड़ाए जिन इंडिया सजाड़ा में टाइम लगे किंतु आज ना भी लेटर हो पसे एबेठारू आम निजक निजे जमी सजा करवा गोटे भारतर गोटे संतान हिसाब से एति समस्ते कौट ना कौटे माने गोटे छोट कंट्रीब्यूशन रखु इंडिया को आम निज निज जरिए जी हो पारे आम निजक सेफ्टी रखा आउ निज जिनस निज पाखरे ही रखा कौन से आम डिक्लेयर किसी करवा ना जहाँ भी किसी आम देश चलती सब देश सपोर्ट ही जातु लास्ट को देश ही आपणकर माने गोटे परिचय हो रही जो बिलंग करते आप सब से ना ही परिचित जो देश को आप लाइक कर से देशर पार्ट तो हो पारे हुए तो आप से देशर रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं जातु कि जोटा आप रूट आप छाड़ी पारे तेणु देश सब फास्ट
ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଏଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।